Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone. Now we would like to presentation about cooperative principle. And the name of members are Adela Esa, Vina Mentari, Mela Anissa, and Nur Aida. Okay, the first one is definition of cooperative principle will be present by Mela Anissa. Okay, cooperative principle, the idea that people cooperate with each other in conversing is generalized by Dries, a principle proposed by the philosopher Paul Dries whereby those involved in communication assume that both parties will normally seek to cooperate with each other to establish agreed meaning. Cooperative principle describe how effective communication in conversation is achieved in common social situations, that is how listeners and speakers must act cooperatively and mutually accept one another to be understood in a particular way. When people talk with each other, they try to converse smoothly and successfully. The name of cooperative principle itu kan when two people speak, we can presuppose that they cooperate in order to bring. Nah, menurut Paul Dries, make your contribution such as it is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of talk as exchange in which you are engaged. Nah, kenapa Gris menyampaikan cooperative principle? Ini karena percakapan itu sendiri berupa sebuah proses transaksi, sebuah proses negosiasi agar tujuan percakapan itu tercapai. Terus juga antara speakers dan listeners itu harus bekerja sama, harus bersifat kooperatif satu sama lain. Prinsipnya itu kan tujuan percakapan itu menjadi kooperatif. Jadi di dalam percakapan itu salah satu hal terpenting adalah kooperatif atau komunikasi dua arah yang jelas tanpa hambatan dan tanpa adanya permasalahan di dalam komunikasi tersebut. Misal kita bercakap atau kita ngobrol antara 2 orang atau 3 orang. Nah, kedua atau ketiga orangnya itu saling terkait sehingga tidak ada permasalahan pemahaman yang salah di dalam percakapan-percakapan yang disampaikan. Itulah mengapa adanya cooperative principle. Terus juga di dalam cooperative principle itu jadi bagaimana speakers and listeners harus bertindak kooperatif dan saling menerima satu sama lain agar pembicaraan tersebut dapat dipahami sehingga dapat mencapai tujuan komunikasi seperti itu. Okay, thank you. Okay, the next is function will be explained by Nur Aida. Hello, my name is Nur Aida. I will try to explain about function in cooperative principle. It is divided into 4 functions in Maxim that are quantity, quality, relation, and method. And the first quantity category relates or function to the quantity or information to be provided, and under it
are the following maxims, such as make your contribution as informative as necessary, and the second, don't make your contribution more informative than necessary. It means, maksud saya itu di quantity kategori tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang didapat. Buatlah seinformatif mungkin atau sesuai fakta yang kamu dapatkan dengan speaker yang lain. Lalu yang kedua ada quality category. Try to make your contribution one right, and to more specific maxim. Don't say what you believe is wrong. Artinya jangan katakan apa yang kamu yakini itu salah. Kalau kamu tahu itu salah, berarti kamu tidak usah mengatakan informasi itu. And don't say that you don't have enough evidence. Jangan mengatakan informasi apapun yang belum tepat buktinya. Lalu the third, relation category. Be relevant atau berkesinambungan antara informasi satu dengan informasi lain. Relevance between the speaker and the language used. Antara saya dengan bahasa yang digunakan itu harus relevan. Lalu yang terakhir ada manner category. Not to relate as in the previous category to what was said, but rather to how what was said. And various maxims such as avoid ambiguity of expression. Jangan menggunakan ekspresi yang membuat ambigu atau membuat bingung orang lain. Dan juga ada be brief and orderly, atau harus sopan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Thank you. Okay, the next is example will be explained by Adele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai example pada cooperative principle. Yang pertama adalah quality maxim. Quality maxim atau tell the truth yang artinya mengatakan yang sejujurnya, itu berarti ketika berconversation atau memulai conversation, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah contoh yang tidak boleh diikuti. How old are you? 150. 55. But she's actually 20. Artinya, dia bertanya mengenai umurnya. Tetapi yang ditanya berkata umurnya 145. Untuk umur aslinya padahal adalah 20 tahun. Seharusnya dia berkata sejujurnya. Seperti ini. How old are you? 20. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah quantity maxim atau give maximum information with minimum effort. Jadi kita itu harus memberikan informasi yang jelas dan tepat, tetapi dengan upaya yang minimum, dengan tidak terlalu berlebihan, seperti itu. Ini yang tidak patut dicontoh. How old are you? Oh, what a nice question. Well, my age is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 1 plus 3. Untuk seperti itu kan tidak mungkin ya ketika ada orang yang bertanya, tapi kita malah memberikan pertanyaan yang tujuannya itu memang menjurus kepada jawaban yang mereka inginkan gitu. Tetapi kan tidak mungkin seperti itu. Yang benar seperti ini. Salah satu yang benarnya gitu. Contohnya. How old are you? Oh, what a nice question. Well, I was born in 2000. Jadi lebih ke simple, tetapi memang itu yang kita tuju gitu.
Dan yang selanjutnya adalah relation maxim. Be relevant and act accordingly. Atau memberikan jawaban yang correlation gitu, yang berhubungan seperti itu. Ini contoh yang tidak tepat. How old are you? I like cheesecake. Sangat tidak tepat karena yang ditanyakan adalah umur, yang dijawab malah dia mengatakan makanan kesukaannya seperti itu. Seharusnya dia mengatakan umurnya. How old are you? I'm 20. Lalu selanjutnya ada manner maxim atau memberikan jawaban secara jelas gitu. Tapi tidak terlalu belibet gitu, tidak terlalu berlebihan. Jadi yang menyatakan ambigu seperti itu. Ini contoh yang tidak patut diucapkan atau dicontoh. How old are you? I'm 20-year-old or 2043 month old. And when does life begin anyway? Seperti itu. Seharusnya jika ditanya sesimpel itu, kita jawabnya itu sesimpel itu gitu. Tidak menghadirkan ambigu di dalam percakapan tersebut. Seharusnya sesimpel ini. How old are you? I actually 20. Seperti itu. Selanjutnya adalah menerapkan maxim. Yang pertama adalah violate them without being noticed atau lying. Lying di sini adalah mereka berkata tidak padahal iya gitu. Mereka berbohong. Gitu. Contohnya, did you eat at last pancake? No, I didn't. Although he did. Dia ditanya makan pancake, tetapi dia bilang tidak, padahal dia memakannya. Yang kedua adalah melanggar dengan sengaja. Violate them deliberately. Floating, mencemooh. You wrecked my car. A fine friend you turn out to be. Jadi temannya itu merusak mobilnya, tetapi dia berkata, kamu tuh teman aku yang paling baik gitu, sampai merusak mobil aku kayak gitu, dengan menyindir seperti itu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah refrain from conversation, opting out. Artinya contohnya, my lips are sealed. Jadi dia tidak ingin berbicara lagi dengan si lawan bicaranya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina untuk conclusion-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Vina Mentari. I'm from A3, and now I would like to explain about correlation between cooperative principle and discourse analysis. What is the correlation between cooperative principle and discourse analysis? As we know that the one of purpose of discourse analysis is to avoid misunderstanding in communication. So, if we want to know or if we want to identification why there are many mistakes or misunderstanding during conversation, we should know that there are not violation in cooperative principles. So that very important for us to know what is the cooperative principle.
And the next one is conclusion. When communicating, humans always act through speech them to express their intonations, feelings, opinions, and thoughts. Through these utterances, speakers can influence their interlocutor to do something. What does he mean? But not a few phenomena that there is often a misunderstanding in a conversation or a text. Therefore, there are several principles of cooperation in speech act that must be considered. For the first one, quantity, and the second one quality. The third one is relation, and the last one is manner. So if you want to make some good conversation, you should to pay attention with these four elements in cooperative principle. So that's all for me. Okay, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.